سلام على شمس يثرب وضوء مدينة سلام على قلب الكعبة نور الكواكب سلام على سر الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا الله في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يا سيدي يا حبيبي يا شيخي يا معلمي يا سمي يا رسول الله، قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من عمري. توسلت بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامه أمي ألفو أمي بركة عليه أماني ألف أنشيني أوشي يا ربي على كسبتي أهمينه يا ربي على كنوع أمي سرم فيني يا ربي على كنكسي أبما أمي تلاك إني ألف إسلامه أنا أمبنمو أمي واتي جلمينا أمي تبومينا أمي تورمينا ye alaka masayai ana alaka si kayirana kafako sebe alili no ye banangelen mi be ankani watina no o banay awuli ba aw mu be aw ka so kono aw mu datugule no aka bon kono aw kana jigi tige alala ay to alako adama de mi sika ke khasara do chema na alama son ko toro yi soro ati soro mais ameni toro inta kani degu inta ka do wati do kono sisa biye su baraka mani biye sunna famani ma kun tigi muhammadu qama alayka wa alayka salatu wassalam akwa shaddu nasi bala'an ala anbiya wa rusul akum muhamu nala ko la jarabi katim beka nala ka toro do kan diela tigela katim beka no ga ɲanamaya gɛlɛyala ni bɛɛ ta ye ko ye nabi ɲumanw ni cidenw ye o kɔfɛ mun ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye tɔɔrɔ dɔ b'olu sɔrɔ donc nin waati in an bɛ sanayɛlɛ su de la an kuntigi muhamadu alayhi wa alayhi salatu wasalam a ka sanayɛlɛ kɛ ka bɛn bi su na de ayiwa bi ye suba de ye silamɛw bolo donc an b'a fɔ n ko silamɛya histoire a belebeleba dɔ kɛla bi su na i n'a fɔ an bɛna a kuma ɲɛfɔ cogo min na a ka ca la an ka baro tɛna tɛmɛ ɛri kelen ɲɔgɔn kan mɛ a ka ala kɛ ka sɔrɔ sababu min na est ce que anw yɛrɛ t'o sababu dɔ kɔnɔ ala kɛ ka degula waati a tɔɔrɔla waati a san kelen kɔnɔ an ba khadija n'o ye ala kɛ ka sigiɲɔgɔnmuso fɔlɔ ye o fatula o san kɔnɔ a kɛla jigimisɛnya ye kosɛbɛ a kɛra dusukasi ye kosɛbɛ alakira muhamadu ma alayka wa alayka salatu wasalam a filanan ba khadija kɔfɛ sayidina abu talibi n'o ye imam ali fa ye n'o kɛ alakira jigi ye kosɛbɛ o fɛnɛ fatula o san kelen kɔnɔ fo san yɛrɛ tɔgɔ dala ko amul huzni ko alakira ya dusukasi san o tuma na dusukasi ka alakira ɲinɛ kɔ k'a lafiya k'a dusu suma ka na ni lafiya ye tɔɔrɔ kɔfɛ ala ka an kuntigi muhammadu invité alayka wa alayka salatu wassalam ka taa sanayɛlɛ la ka bɛn bi sunna ma o ɲɔgɔn ye kɛla koba ye alakira bolo o kɛla wasaba ye alakira bolo o kɛla dayɛlɛ belebeleba ye an kuntigi muhammadu bolo alayka wa alayka salatu wassalam donc n'o nana bɛn nin waati ma nin waati in na bɛɛ siran no bɛɛ hami no bɛɛ jɔrɔn no donc o jɔrɔ n'o hami min bɛ mɔgɔw kan an b'a ɲini ala fɛ bi sunna yi kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ o hami kɔnɔ ka mɔgɔw bɔ o jɔrɔ kɔnɔ ka mɔgɔw bɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ donc bi bɛnna sanayɛlɛ ma sanayɛlɛ bɛna kɛ waati min na o kan ka don a kuma na fo an ka silamɛw hakili sigi
ceux qui sont confinés chez eux, ceux qui sont enfermés. C'est le moment pour vous de vous réconcilier entre vous en famille. Et c'est le moment pour vous de vous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Considérez ces moments-là comme des moments de retraite spirituelle. Vous n'êtes pas enfermés chez vous, mais vous êtes en retraite spirituelle. Faites autant de salat sur le prophète Muhammad. Faites autant de lectures coraniques. Faites autant de prières surrogatoires. Alors ça doit être un moment de perfection pour vous. Un moment de purification pour vous. Et à votre sortie de cette épreuve, de cette retraite spirituelle, vous devriez être des personnes nouvelles. Alors des personnes aussi purifiées qui viennent d'une formation spirituelle. Et vous allez donner le meilleur de vous-même à la société et à la communauté, Inch'Allah. Donc ne soyez pas affligés, c'est une épreuve. Et pour pouvoir la transcender, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous avons décidé de passer ce moment avec vous. Avec tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui entre quatre murs. Passer ce moment d'intense spiritualité avec vous pour vous permettre vraiment de vous apaiser et pour vous permettre aussi de passer une excellente nuit spirituelle de l'ascension du prophète Muhammad alayhi wa salatu wassalam. Donc alhamdulillah rabbil alamin slamo ni sana yele bina ke domina ala ka sayna Jibril wele alayhi salam. Ako Jibril qif ala qadamil ubudiyyah wa atarif bi'izz rububiyyah falaqad manantu alayka fastami' lima yuha ilayk. Ako Jibril bi jonya dleki adoikana ibini ga jonya minen dafa bi Jibril. Jibril akafsa ni sangolo meleke bela jeniye. Ina fo chidon ni nabi mon kafsa ni dugukolo danfen bela jeniye. Ina fa halaka Muhammadu alayhi wa salatu wassalam ali kilin kafsa na alaka danfen bela jeniye. Ala ko Jibrila ko jonya singa ni alaka masaya bunye o donye bi. Jibrila mina bunye do kiye, mina wasoko do dima, mina samanteya do dima. Ele Jibrila bina seka waso noe meleke to bechema. Oho mini nyamaria mina Jibrila alame. Okela watimi Jibrila ko alama ko chijuma be. Ala ko Jibrila ma kanuna bi kanu nyon flaka nyon ye. Na kanuna bi kanu nyon flaka kafo oka kuma. Oyen kanu nyon Muhammadu ye alayhi wa salatu wassalam. Jibrila e debi bo sanfe. Sidratul muntahala sangulu gulun flana kofe ka jigi kana ala kafe dugukolo ka maka kana kuma naye. Ohon Jibrila be déplacer ka bo yoro mina aka dinye bi Mustafa al-Mukhtari ka yele alika tayi. Ala ko ko na auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Aqul subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ako saniya bi masai masami na ka surata make doni kala fe na fala ko subhana oye masdaru di akoro edi korana kono alaka ala to mi fo tant bela jeni kono, ça dit dans le passé, dans le présent, le futur, auquel subhana li ala ko sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. O ma di ako yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Oye mudaroye ako sabbih isma rabbika al-a'la. Oye amruye atlala ka fotuko subhanallazi asra bi 'abdihi oye masdari. Donc oye dante sanya mina oye alay oye sana yela bunya fofolo aflana ako asra bi 'abdihi arab kan donina ko masami naka surata make naka join aywa nala ko ka banka ka surata make avec donc ka la soufeli malak la ka foko laylan arab kan donina laylan mi fola ka farakan o ba yira ka fo ka ke sula sumi baraka ka bon na samantiya ka bon na noro ka bon ka teme su to bela jeninga alat la ka mfo o bola yoro mina alat la ko horoma fo ako min al masjid al harami o bola lo horoma misrila ila al masjid al aqsa kata misrila mi be fanjana no misri korotani no baitul maqdisi
ma ala ko kayo ke mu kuson ako li nuriyahu min ayatina ako ntamanani ala kirai ko kinganga kaboko bawdo yira ala don na ifem feme sana yele kono kwa kela kwa la ya yira ala kirala kabako te sana yele dabola odikam aflana lon kela do ko sana yele kala sigola li sana yele make sigola ni sana yele ko kala sigola kabako te tu subhana dumina kana kabako le fo korana ni sana yele kala sigola ala yele ma jibrila to fo de ako ale ala naka ala ya bunye ko ale de ka surata manke naka join do ba yele ko sigo kumate na ko kala sigola anga dina pilier no ye seli yere ni nyini ngali be folo o de malahara donc tu sais ka fo ko anga slamaya kono ku la ilaha illallah dila an kuntigi makeneka sun dila makeneka zaka dila makeneka heji dila makeneka min ka bunu be no seli ko dila masibola o tu sais ka adama de hakili mine donc akela keneka afaskulo de taala kas ko segi qissama Jibril alayhi salam ala ko ma ko ni be jigi ibina na ala kafe Jibril ka ala nyininga ako tumana abena munu fosuina mun kuma de bina temache sunna ala ko Jibril alayhi salam ako asrarul muluk la yaqifu alayha mamluk alors ala ko ala kama ko Jibril alayhi salam ako masawiya nyonye jonte bo kalama ala flaka Jibril ka join ka ala karabla masaya dimension na ka faut que c'est une visite d'état alors masado le déplacer là ka tara masawla masafe ka ta boafe otmana ni masabi na jamana doka abena masami fe o masai mi disposition munta abe bunye munke abe labe munke ka masakono ala ka le bono labe nyoni ke ka on kuntigi muhammadu kono alayka wa alika salatu wassalam ako Jibril ma ko mama bane kibita aljina kono ibita boka kota ni kota aljana kono meleke wabina ni be aljana kono o meleke wabina ni o sigile no wa tantan ka jalamugu do lamini jalamugu mi wo chema a seven ma seleke kelinga ko muhammadun rasulullah a seven mi to kelinga muhammadun nabiyullah a seven mi to kelinga muhammadun habibullah asabin minnannaka muhammadun najiyullah aywa ko ummeleke nu nyinan ku yo o san wa binaniye o be salatu kala alaka muhammadu ma alayka wa alika salatu wassalam qali bi fe ana alaka ga nyonye ka soro jala muyi de sirlima kuna islamo olu meleke wa binani olu lala ridwana e join oli aljine gardien ale le aljine kolosi donc lu le lalakan kanana yi tukolo kan kana kuntigi muhammadu kumbe ni yo bunye dain ni ko ta dain Jibril tagala aljana kono atala soko bugaku mi be bugaku wa bi chama ni be aljana kono Jibril ka bugaku do ya liba kelina bugaku ye daba dole daba toko sote abunye mumbo me bagalinte aka bonoyi mon be daba o don me bugaku aljina d'enfant dolo aljina daba o dolo ni bugaku bi na déplacer na ka fledike na nye dana famina a sempa nye keleme ben odema dans ma fo ngala ka délégation wi melekau kana ala ka kumbe malama dauma ala tla ka jet privé ta kana ala ka kumbe alika wa alika salatu wassalam Jibril ka bugaku do ya ba kelina Jibril ko bugaku ima ako muna ile nyaminte tawla bugaku ko Jibril ma ako fendo kanune ba lela ko de ka dumini nege bo alela aka ji nege bo alela aka fembe nege bo alela ako yumuye ako an kuntigi muhammadu alayka wa alika salatu wassalam ko depuis ala ya ledan nalika yigidon aljana kono aba sereni aka la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sabu ala ko kono auzu billahi minash shaitanir rajim ako alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak ورفعنا لك ذكرك محمد ني تو كورتا ني كوسما كورتا اكو براكوكو قالك تو يردين بكا
a tɔgɔ bɛ woyo ni alijinɛ jiw woyo kan ye a tɔgɔ sɛbɛn na alijinɛ yiri filaburu bɛɛ kan a ko tant k'ale ma muhamadu ye lafiya t'ale ye Jibrila ko Buraku ma ko na i bɛna tugun kɔ an bɛ taa Buraku tugula Jibrila kɔ alayhi salam o nana jigi dugukolo kan Maka Ummu Hani ka so Jibrila nana Alakira nɔfɛ Alakira bɔla a ɲɛ bɛ Jibrila la dɔnnikɛlaw ko Alakira ka sanayɛlɛ kɛ a ka sura taama kɛ fɔlɔ ka taa Baitul Maqdis la ka tila ka taa sankolo la ka segin ka na ka sɔrɔ n'adamaden dala ka dilan kan i dayɔrɔ kalaya min bɛ kɛ a bɛ bonya min kɛ o ma suma sanayɛlɛ baara bɛɛ kɛla o de kɔnɔ a nana Alakira ma Alakira wulila ka Jibrila ye 3 heures du matin waati a Jibrila laada la nin tigi na waati ye dɛ mun de bɛ yen bi Jibrila ka discours kala Alakira ye a ko ya Muhammad anta muradul irada al kullu muradun li ajlik wa anta muradun li ajlihi a ko Muhammadu bi ni Jibrila dalala ka fɔ laɲini kelen min bɛ Ala la Ala mako bɛ fɛn kelen min na Ala bɛ fɛn kelen min fɛ o yele Muhammadu le Muhammadu ne dalen b'a la ka fɔ danfɛn bɛɛ danna k'o ɲɛsin e Muhammadu de ma ayiwa n'o fɔra o kuma bɛ bonya dɔw ma k'an ko danfɛn bɛɛ danna Alakira Muhammadu kosɔn ayiwa danfɛn bɛɛ danna Alakira kosɔn ni m'o faamu a cikun dɔrɔn filɛ Ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al alamu kullu ma siwa Allahi alamun fɛn fɛn ni Ala tɛ o bɛ jate alamu dɔ ye Ala ko a ka Alakira ci pour que danfɛn bɛɛ ye hinɛ sɔrɔ fɛn fɛn tɛ Ala ye a bɛɛ ye hinɛ dɔ sɔrɔ Alakira cili la o tuma na ni hinɛ tɛ yɔrɔ min jangata de bɛ yen n'i dun danna k'i jangata dankun ma k'i la mais n'i danna n'i ye hinɛ sɔrɔ dankun kɛl'i la o hinɛ bɛ sɔrɔ sababu min na c'est k'i danna o de kama donc Jibrila ko Alakira ma ko fɛn bɛɛ b'ile de kɔ bi mais Ala k'ile ta k'i k'a yɛrɛ de ta ye a ko Jibril ko mun bɛ yen a ko Ala ko n ye nin kɔ k'i bɛ taa bi ko a bɛ taa ɲɔgɔn ye Mustafa ko a ko n'an ka ɲɔgɔn ye ko mun de bɛna bɔ a la Jibrila ko a ma ko ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko Ala ko k'a f'i ɲɛna bi ko a bɛna ɲɔgɔn ye liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara ko Ala bɛna yafa i ma i junumu min tɛmɛna ani min bɛna na kɔfɛ junumu tɛ sɛbɛn i kun a ko n'Ala k'o kɛ ne ye a bɛna mun kɛ mantonw ye e silamɛw bi su in na Alakira ni Jibrila ma taa fo Alakira ka ɲininkali kɛ ko tagali in nafa jumɛn bɛna s'ale mantonw ma o kosɔn seli dila a ma o kosɔn bonya caman kɛla a mantonw ye sanayɛlɛ nin kɔnɔ bi su man kan ka tɛmɛ an kan gansan ni Ala sɔnna a ma mɔgɔ minnu bɛna dirɛti nin laban a laban na an bɛna fayida dɔw di nafila ni zikuru la min bɛ kɛ su in na pour que su nafa n'a barika bɛ sɔrɔ o fɔla waati min na Jibrila ko Alakira ma ko i mantonw ta ko Ala ko ka f'i ɲɛna ko bi su in na wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Ala bɛ n'i sɔn bi a bɛna hɛrɛ k'i ye bi f'i bɛna maloya f'i yɛrɛ bɛna fɔ ko a ka ɲi ten Rasul k'i labɛn Jibrila ko bi labɛn bɛna kɛ seliji bɛna ta fɔlɔ seliji tacogo minnu ɲɛ f'i ɲɛna a ko Ridwana ma k'i nana ni tasa min ye diamant tasa o min b'i bolo diamant tasa in na Ridwana ka ji dɔ cɛ kɔ dɔ bɛ alijɛnɛ kɔnɔ a bɛ f'a ma ko salsabil a k'o ji le cɛ ka na n'a ye dugukolo kan ko Alakira ye seliji ta la Alakira ka seliji ta Jibrila b'a fɔ Mustafa i tɛgɛ ko siɲɛ 3 a b'a tɛgɛ barikama ko siɲɛ 3 fo ka taa seliji ban ka sɔrɔ jalamugu sirila a kunna ayiwa mɛlɛkɛ 40,000 min nana ni jalamugu ye o ko Alakira Muhammadu ma alayhi wa alihi salatu wasalam k'i ɲɛsin an ma siɲɛ 1 dɔrɔn an b'i ɲɛda filɛ ko b'an bɔ Allahu akbar Mustafa filɛ mɛlɛkɛw bɛ natala a ɲɛda filɛli la o y'a sɔrɔ Abu Jahali ale mako bɛ ɲɛda tɔgɔ la k'a bugɔ nin nana kɛ waati min Alakira nana wuli a ko a bɛ maga Buraku la ka sigi a kan i n'a fɔ Jibrila y'a yamaruya cogo min Buraku k'i fosi ka bɔ a kɔrɔ Jibrila ko Buraku ma ko a kɛla cogo di a ko non ko tɛgɛ min magala Safa kulu la tɛgɛ min magala Marwa la o tɛ maga ale la Marwa ni Safa ni hejidenw tagala o bɛ munumunu min ni ɲɔgɔn cɛ
o kube wati komi jo maka kafiru kube jo mun bato ko ala ka tege magalula ko manga magalela jibrila ko tege mi be nana magayila 600 ko ni tege ni ka fsani tege bela jeni jibrila ko fo boga ko kali masone jibrila ko mo mina yele ka bi ko dan fe ma yele ko ka minga fsani ni boga ko kali mason ko anfa adama ko yele la ali kokan jibrila ko ni ka fsana adama ako on de ko turi sina ko seyna musa fene de la ka yele ali kokan jibrila ko ni ka fsani musa ako on de ko seyna idrisa ko fene de la ka yele ali kokan ako ni ka fsani idrisa boga ko kon kono nali ka seyna ibrahima tofo do ga to ko fe ako seyna ibrahima yele la ali kan jibrila ko ni ka fsani ibrahima boga ko ne be mi do no ka fsani no be o de an kuntigi muhammadu ye alayka wa alayka salatu wassalam jibrila ko ma ko haza muhammadu ako ni de an kuntigi muhammadu ye boga ko ka alaka ka fle boga ko kasila boga ko an kuntigi ma ako ne be na déplacer ni ye bi mais mi fenkele ni nyini fe as'aluka murafaqataka fil janna mi fenkele ni nyini fe sabali ni dona aljana kono mustafa ne boga ko siriga aljana kono ni ka giga aljana dabai ala ka ga lahi joju boga kuma o tumana ni dona ala ka ga aljana kono ibina ta jet privé flasora dala ala ka ga ni nyogo memi dona madina o ba dala boga ku fene ba dala ona na ta madamne an kuntigi muhammadu alayka wa alayka salatu wassalam ayele la boga ku ka senguli shenkere a jigila fami jibrila ko ala ka ma ko jigi ibe seliya a jigila ayi joko flaseli o joko flaseli la ni bismillahir rahmanir rahim fo kata se wala dalina amin ani qul ya ayyuhal kafirun kata sa labana o de fola aya folola qul huwallahu ahad o de fola aya raka flana akiba bi sellayon na wakata don ko abi fo yani ma ko yasriba yani tamaru duguye yani madina yi domina yi fasula mo bini labo maka ibina hijra ke kan yani alakara ya don ko madina bina ka ali sigi duguye aw kela wati mi wona na wuli tugu o talas tama doni o jigila tugu ako selia a jigila yi joko flaseli akiba di sella yero miwa ako jibril ntado ako abi fo yani ma ko beitul lahmi ko ni kenenka seyna isa mariama din kwa bangela yani on yan fene lo horoma yoroy selia salamo buno do bin kono de jaada madini ka yoro bakama kome ikanga tai ni ka lo horoma yoro miye ikanga ta seli kata nafla seli ka duo ke ga wirdi ke ga ala weli parce lo horoma bi femina ni tugulo ko ifene bi lo horoma do soro anana weli atala famare akwa ko jigibe selia a jigila a sella akiba di sella yoro miwa akata don kabe fo yani makuturi sina ko seyna musa ni ala kuma na yani ama njoyi doni seyna musa na ala bina kuma watimi ala ko seyna musa ma ko ikhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas ko samara bo kibe famina ko aka sanu an gumo kuma famu ja ala tafe aga fo ko seyna musa sil jola na ka samara kene doka ala ka muhammadu sallallahu alaihi wasallam donc depuis ala ka yen tugu kolo dan ala ba kolosila na bi masini samara kana joy basangu digi muhammadu bina joko flasili don dola ona na boy o tala se baitul maqdis la ngaw tato kodo kela ka kuma sugunye doka ala ka wele akini enfant ama jabi dot la ga wele anuma enfant ama jabi o ladabu kubala abe foma ko at-tarbiyatu rabbaniya ala ko ka ala ka jugudun jugumina femi mandi alay ali mustafa ta dongo ni mandi alay ale yere ninte ko fen to fe jibula ko alhamdulillah rabbil alamin ki wele la shin folomina ko ni ku ka jabi la tahawwadat ummatu imontum be ku bina ke yahudiyai flana ni ki wele ni ku ka jabi imontum be ku bina ke nasarai ona na beni muso ko ndoi tellement korola atseka halta makanye rasul yere fe sani muso ko ban misali ma bisa
jibrila ko nyabe ni muso ko ninna ko dien shi to hakebe be muso ko ni shi to hakedima o ya so ko la de sisan ngon ma so ga wi so ko man on nana teme ola on nana ta dun baitul maqdis la jibrila ka tege bankamanta aka wobo faga dola ka buga ku siri ana ala karabina do o do to anana ala karab kumbe kan nono di ala karam rasul kan nono ta mais sana be nono dama aka lodi ala karama magala o di ala jibrila ya alayhi salam jibrila ko ni ku kan yimi fi mantum be ku bina sadien kan bolo aka nono mini ala karaga nono mi na ka bi nono boadala jibrila ba fo ko zidi ya muhammad kana bidala de domi na ka ba boadala jibrila ba fo domi anana toala anana dese aka boadala jibrila man lafia ala karaga ko ka kela chugo di ko nga chama mi de akon nono ni mantum ne ko ni ku ga be ni mantum kelen ko te do jahannama kono ala karaga ko jibrila ma otmana nono sigi ga di amami ako on rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf kula tika kon kela baba sizan goni atoni mi tola kono olu tena kisi ayo afoni ala nana naka hine ko kisi ala kara nana do baitul maqdis kono adon misri kono misri kulangolo yannu maka mangando me misri tle bien fan fait jibrila ko ala kara makota jo ibita flem mangami bi atala jo anyeba la musu jama bi muso nu kelingilin be chekan yo noro ka bo iba fo tleni kalo muka ala kira yo be haujala ko kiri o ala kira flela ala kira chenya ana noro ana daula o madel ka nyonye ay ni ka ba ko ire aljina muso na ka chenya o ikaba ko ya dan fendo chenya na fo ka bo hakili kan ibe ta donga fa ala kira ka chenya ala ma nyonda jibrila ko nunu ya aljina muso yi ko korotola o ba do ibina na yala bi aljina kono ibina tawfe molu yi kono yese ko korotola uma oni ni flea ni bekela bisunna l'islamo ala kara joli menulu ye aki komunu anyela misri fala mo jolu be misri kono mo wa keme ani wa mungan saba ala kara yo wa mungan nani nai ma pay na lumani chiden keme saba ani tan flabala ala kara yo tan saba nai ajola safala bana be ko fe o jogo nyumaya ni dona jamana ikana pampa mo kuna ibe to ko fe ni to ko fe mo o bina fi tanye fe ala ka jola safala bana nabi nyuma mu be safala bana o ko muhammadu placite yande me muna ala ka to aka damne safala bana bi annahu khatimul anbiya wal mursalin ali de chido ni nabi nyuma labai do weretina na ko fe safala bana nabi nyuma ko qui placite ya ko taqaddam safam min yefe tay atagala olu qui placite ya tay yefe atagala olu fena qui placite ya tay yefe nabi ma wa keme ye jamaide ala ka to abita safa yefe fatala si safa folola ale ko sango ni seka teme yankane safa folo jom ni bi ibrahima be ni safala sayna musa be ni safala sayna nuhu be ni safala sayna isa be ni safala sayna idrisa benina a nunuti mogan sawnyede sayna haruna benina yusha benina adama benina atula chebau sayna yusufu benina sayna yahya benina chebau le beni safala sayna yakuba benina sayna ishaqa benina nunugu be ala ka ko fle nunugu be ma baw ye chidun chema ba lola safa folola mal mami place vide no mote sayna ibrahim alika ala ka teremine ako salli bina imaman ya Rasulullah fa anta imamul anbiya wa rusul ako selinanye alaka chide selinanye de nyuma ko nabi nyuma ni chide mbe flenye ele de abegal maniyebi ele kafsa baby ele be ala dona baby ele kadi ala ina baby wallahi ele kasugu ala lana baby muhammadu ele ka sanuni nunu baby joanye fe ganseli e ala ka tala jonye fe parce que ali de bi sran ala nyeni nunu be ali de bi ala doni nunu be anana jonye fe mustafa silla ni nabi mowi o dona fola mako imamul anbiya asilla no joko fla silbana ala ka sigila jibril ko ma alayhi salam
k'i bɛ fisaya ni mɔgɔ dɔ ye mais i b'a bonya Muhamadu wili i bɛ taa an fa Adama fo t'a fo parce que adamadenw fa de a wulila a taara an fa Adama fo a nana sigi Jibrila ko wili i bɛ taa Seyina Ibrahima fo a wulila a taara Seyina Ibrahima fo a ko wili i bɛ taa Seyina Nuhu fo adamadenw fa filanan de a wulila a tagala o fɛnɛ fo a ka mɔcɛ Ibrahima fo Jibrila ko na sigi ko tɔw bɛɛ ye wili kelen kelen ka na Alakira fo bɛɛ wulila kelen kelen ka na Alakira fo ni min k'a fo o tigi bɛ dɛngɛnɛya sɔrɔ k'ale ka cidenya ni nabi ɲumanya k'a tɛ tiɲɛ tugun lahara bɛ di ale la ale bɛna kunnadiya sɔrɔ Alakira nana bɔ misiri kɔnɔ a bɔla a ɲɛ b'a la o ka escalier dɔ jigi a bɛ fɔ a ma ko al-mi'raj o ka escalier dɔ jigi a sanu n'a diyamalama de ka na jigin dugukolo kan Jibrila ko Alakira ma ko bon an bɛna yɛlɛ nin kan ka taa sankolo la donc Isra'u banna mi'raju de bɛna daminɛ sana yɛlɛ donc o nana yɛlɛ daminɛ ka kuma sugu ɲɛ dugukolo ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ san 500 taama ni 500 ans o distance le bɛ dugukolo ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ mun nana yɛlɛ o taara se sankolo fɔlɔ la o ka sankolo fɔlɔ da kɔkɔ waati min na o ka da kɔkɔ ɲininkali kɛla il y a un gardien qui garde les cieux les 7 cieux alors lorsqu'ils ont frappé à la porte du premier ciel ce ciel est fait de glace c'est un ciel de glace alors l'ange qui garde ce ciel là demande mais qui est à la porte? Jibril alayhi salam répond en disant c'est Jibril. Alors l'ange demande mais avec qui tu es? Parce que cette porte là a été créée par Allah et elle a été fermée. Aucun ange n'a traversé cette porte. Aucun ange n'est passé par là. Alors Allah me charge de ne pas l'ouvrir que lorsque Sayyidina Muhammad alayhi wa salam va venir vers ici. Alors, cette porte-là est réservée au prophète Muhammad alayhi wa salam et c'est lui qui va passer par là. Jibril alayhi salam, mais lequel koko John ebetala, ako Jibril, ako ni John ñoo fait, ako Muhammadu, ako sawala isangolo danga ni dan soro. Ako ate fo abada ko nabi ñuma ka sa duna o ko fa ala ka duna, mais ni sangolo dan me yele dum nani ala ka nana. Ako ni Muhammadu de ñoo fait. Da yele la Jibrila yɛrɛ kuma deli ka don da fɛ ma donn'o da fɛ ala kɛra Muhamadu hɔrɔma kosɔn a ko a donna yen ko a taara sɔrɔ sankolo fɔlɔ dilannen don gilasi la a taara jɔn sɔrɔ yen Seyina Adama alayhi salam jaa n'an k'an kun wuli ka sankolo filɛ an y'a dɔn ko an fa Adama ɲɛ b'an na an ɲɛ b'a la ale bɛ sankolo min na anw bɛ dugukolo kan anw y'a denw ye ma an ɲɛ bɛ an fa sigiyɔrɔ la nin ye koba ye dɛ mais nin ye responsabilité ba de ye parce que Adam alayhi salam n'a ka kun jigin ala ka ko ale ta la sɔrɔ n'a ka kini yan fan fila bɛ yɛlɛ n'a ka numa yan fan fila bɛ kasi a ka ale ya wulila k'ale kunbɛn a ko marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih ne den ɲuman i bisimila nabi ɲuman i bisimila ale y'a ɲininka k'i bɛ kasi mun na i bɛ yɛlɛ mun na a ko a kini yan fan filɛ ko ale denw de bɛna don alijinɛ kɔnɔ k'o bɛɛ bɛ yan mais a numa yan fan na a denw de bɛna don jahanama kɔnɔ k'o bɛɛ bɛ yen Adama b'o kasi n'o yɛlɛ de la e balimacɛ n balimamuso n'i bɛ ko dɔ kɛla dugukolo kan n'a fɔla k'i fa bɛ nana don du kɔnɔ n'i bɛ siran i b'a dabila fakɔrɔba n'o ye Adama ye k'o fɛnɛ b'i filɛ la dɛ n'i y'i kun kɔrɔta dɔrɔn n'i ma siran ala ɲɛ mais i fa bɛ so min kɔnɔ ala ma hijabu don an n'o cɛ n'o ye diɲɛ sankolo ye i ɲɛ b'o la an fa Adama kɔni bɛ yen ala ka tɛmɛna sankolo fɔlɔ la a taara se sankolo filanan na a ko a taara sɔrɔ sankolo filanan o dilannen don ala bolo min hadid o ye nɛgɛ sankolo de a nana don o kɔnɔ a taara jɔn sɔrɔ sankolo filanan na ibn il-Khala Isa wa Yahya a taara sɔrɔ Seyina Isa ani Seyina Yahya olu de ye sankolo filanan mɛlɛkɛw a n'a nabi ɲumanw n'a cidenw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de bɛ sankolo filanan gouverner a tora olu sɔrɔ o sigilen don dilanba fila kan k'o ɲɛsin ɲɔgɔn ma o wulila k'a kunbɛn ala kɛra ye olu fo a selila n'olu ye a nana tɛmɛ a taara se sankolo sabanan na a taara sɔrɔ sankolo sabanan dilannen don min nuhasin daɲɛ sankolo b'a dɔn kuma ninnu bɛ faamu sankolo tɔgɔ bɛɛ ye daɲɛ de ye
anana doyi akwa tala ma badoyi che samumado che mundo dan feuna ni ga ye ita nyo mwere ye chenyana foni ka amuntigi Muhammadu ya alayhi wa alihi salatu wasalam amuntigi Muhammadu de chekai na che to shenkeme ako ma ala ra'sihi taju sakina ako hakili sigi shapobe che to kuna ako yigisundo be ka daturu na willa ka bita fami yigisu imetama anofe ako meleke wa bi wolonvla nyome chen ko fe subhanallahi fola niga maba willa dongulu be da ko fe chugo mina ka tanu nai ko nunu be subhanallahi foti che to ko fe ko masade do ko ako join ako chen yi mabai na bi mono chideno afai na bi mai chideno o fai na bi mai chideno o fene fai na bi mai chideno ako jono ako yusufu ibn yaqub bin ishaq bin ibrahim ako yusufu de do alayhi salam o fola amba isha ko ala karama apita la so yini yusufu john chekai ako ali chekai na la ka don fembe ali no ko ko na la ka don fembe aywa ali ga jogo kai na la ka don fembe anana teme sayna yusufu la sangulo sabanana mais islamon ka bo sangulo folo la ka se flanana sankeme do ka ta folo la ka folo chechi ka se flana folo kenemala la sankeme do ka bola ka flana so ka sankeme do me ka flana fene chechi ka sa kenemala la sankeme do ala ka tala se sangulo nani nana atala so ka sangulo nani na o dlanno folo dlanno glasila flana dlanno negela sabana idanye atala so ka nani na o dlanno min fidda wagbe sangulo akwata la jon soroy sayna idrisa alayhi salam idrisa kuma na ala kafe akwala ko ko na kono fa ka ne ko rota afola fena ko ne dona aljana kono muhammadu ne be jardin la aljine dafle ni nyebala mais jardin ni palais ou lolo bi jardin lokala ne be jardin kono me palais ma da yele ni folone muhammadu ni aljine da soronno afola pati da yele abada follo mina ni le muhammadu jola dala dawi yele idi ako ne kon mi sangulu nanana atemena yiti sala alayhi salam atala si sangulu durunana atala so sangulu duruna ni bela ni jibrila bi nyombolo odlanno kabo sanuna sanu sangulu odebe ala bolo menanu ka sanu kilo damana man so fawe wulana ma sangulu le be ala bolo sangulu dum ala ko sangulu bunye ana yirwa tuma do anya dugukolo ni ga fle l'archi kele l'archi seno kele o be ben dugukolo nyon wa bilorulema l'archi seno kele me blaile o l'archi na bunye kuma famna sangolo fene l'archi le ken no ka sangolo datugo ma anya dugukolo nyon milliard le be ko sangolo la tellement akabo mais o sangolo ma ba ala bolo sangolo durunana akwata la jon sogoy sayna harun alayhi salam no sayna musa balmanche anale nyon fo asillay ala karana na temeuka alayhi wa alihi salatu wassalam atala se sangolo woronana atala jon sogoy o sangolo dlanno min al jawhari c'est un ciel en diamant sangolo akwata la jon sogoy sayna musa alayhi salam sayna musa ka ala kay rasul ni musa ka nyon fo ala ka ko ali wa alihi salatu wassalam aku musa kunzigi chaya ko jugo kwali ni ka briefini sabata kiba datugo kwa tobe bo akofe tellement kunzigi ka cha me kwa dan jugo chekan mo sita yeni te jarabiala akwa ale ko shaytana ko dan fin ala jombe ka bo ale ko fo sayna musa ko mo se ka musa ni makafe malite mena sayna musa la musa kasila taka ki komu ala sayna musa ni nga kiwe kasimuna hasidia kasiku tere olute hasidia don akuile le chila ambe ko fe no wallahi ala be bunye mi keli sunna ala be daraja ndili ma sunna ala be samantiya mi keliye ala madil kan kedam fensi wallahi muhammadu ala be na bunye mi dima bi amadil kan dinna mi mama amadil kan di chidema ala kilati ade ako meme ala don islamo gundo do be ade
jani blala sira min kan mɔgɔ minnu kɔni ye o lamɛn mɔgɔ minnu k'a ko daminɛ i ɲɛ ko t'o ta la mɔgɔ minnu k'a sira daminɛ i ɲɛ n'o k'i ladi tugu ka ladilikan kɔ Seydina Musa ko i bɛ taa yɔrɔ min n b'a dɔn Ala bɛna ko ba k'i ye mais a bɛna fɛn dɔ d'i ma k'i bɛna d'i ma cogo ma Ala dun ya kado ye baara de n'a fɔra Ala ka kado d'i ma a ka donni dɔ de d'i ma o de ye Ala ka kado ye n'a m'i bila seli la a bɛ n'i bila sun na a bɛ tila sisan k'o kɔ hɛrɛ d'i ma a ko Mustapha n'i taara ni Ala nana seli d'i ma n'a cayala i b'a fɔ k'a ka dɔ bɔ a la ko parce que Bani Israilakaw Ala ka seli kelen de di ne ma ko n k'a d'o ma o ma s'a kɔrɔ seli kelen donc n'a cayala i b'a fɔ ko ka dɔ bɔ a la Ala ka ko a y'a mɛn a tɛmɛna a taara se sankolo 7 na a ko a taara sɔrɔ sankolo 7 na o dilannen don ka bɔ nɔɔrɔ de la nɔɔrɔ sankolo a ko a taara cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ yen ko cɛkɔrɔba in n'ale Muhamadu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kojugu ko différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔba in siw jɛlen don mais ale Mustapha ale siw filen don a ko mais cɛkɔrɔba in disi fani bɛ hinɛ na ko a k'ale ta k'a la disi kan a ko marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih a ko den ɲuman i bisimila nabi ɲuman i bisimila a ko cɛkɔrɔba ni Seydina Ibrahima alayhi salam ko mais cɛkɔrɔba in sigilen don k'a kɔ den so dɔ kan n'i k'a so tɔgɔ jɔ cogo ye dɔrɔn i ka alikaba ye dugukolo kan ko a fila ɲɛsin nu ɲɔgɔn ma a ko mais diɲɛ don o don ko mɛlɛkɛ 70,000 bɛna foli kɛ so in na o bɛ tawafu k'a la n'o taara olu tɛ segin tugun fɔ lahara don a ko cɛkɔrɔba in ko a ma a ko i mantonw bɛ yen wa Allahu akbar ayi de b'ala kɛ ka taama daminɛ mɔgɔ fila de kan ɲininkali kɛ Seydina Musa ko n'a nana ni seli dila a ma ko a ye dɔ bɔ a la a kana na fɛn la a mantonw kan o tɛ se min kɔrɔ o kosɔn Seydina Musa tɔgɔ fɔra Kuranɛ na ka tɛmɛ bɛɛ kan filanan Seydina Ibrahima ko k'i mantonw bɛ yen wa ko ɔhɔn ko n'i taara i bɛ n ka foli f'i mantonw ye o fana bonyana ma dɛ n'i taara i b'a f'i mantonw ɲɛna ko ne b'o fɔ mais i b'a fɔ ye o ko ne ko alijinɛ ka di dɛ Ibrahima ne ko fɔ ko maa fɔ ɲɛna ko alijinɛ yiridenw ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ko le ye alijinɛ yiridenw ye n'i k'a fɔ tuma o tuma ko Ala bɛ sangasow jɔ i ye alijinɛ kɔnɔ Ala bɛ hɛrɛw k'i ye alijinɛ kɔnɔ ko alijinɛ yiriw ka di a yiridenw ka di a dumuniw ka di a lafiya ka bon taa o la nata alijinɛ na Ibrahima ka subhanallah fɔ a ka alhamdulillah fɔ a ka la ilaha illallah fɔ a ka Allahu akbar fɔ Ala ka ko Ibrahima ma ko kelen bɛ yen ne b'o kalama a bɛ komi Ibrahima ko t'o dɔn a ko o ye alijinɛ sanu dama de kanzun c'est un trésor dans le paradis a ko ye juma ye a ko wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kanzun min kunuzil janna a ko la hawla wala quwwata illa billahi ko ye alijinɛ trésor de mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka siɲɛ kelen fɔ Ala bɛ alijinɛ tamaro foro hectare miliyari dɔ kɛ i ye mais i kelen de b'a dun kuma wɛrɛw b'o kɔnɔ ayiwa Ala ka ni Seydina Ibrahima ye ɲɔgɔn fo a nana bɔ sankolo 7 na ani Jibrila bɛ ɲɔgɔn fɛ fo nana taa se Sidratul Muntaha mais Sidratul Muntaha dɔnnikɛla dɔw ko a bɛ sankolo 7 na Sidratul Muntaha bɛ yɔrɔ min na indaha jannatul ma'wa c'est-à-dire k'a ta dugukolo kan fo sankolo 7 na o distance ɲɔgɔn o de bɛ sankolo 7 ni Sidratul Muntaha cɛ Ala ka taala se ani Jibrila bɛ ɲɔgɔn fɛ jaa yen ne ye Jibrila danyɔrɔ ye a tɛ se ka tɛmɛ yen kan mais Ala ka nan'a ye o ka taama daminɛ dugukolo kan n'ale ka fɛn min ye a bɛ Jibrila ɲininka k'o to dugukolo kan o ko ye Muhammad ibn Abdullahi ka fini ye o nana don sankolo la a ko tɛ Jibrila ɲininka tugun il constate des choses ensemble et il les apprécie ensemble ma taa ɲininka nin ye juma ye parce que Jibrila bɛ min dɔn a la ale fana b'o dɔn a la a ka fini filanan don o ye Muhammad Abdullahi mais o nana taa se fan dɔ Ala ka nana ye taama daminɛ na ni Jibrila ko bɛ taama Jibrila bɛ ɲɛfɛ ale bɛ kɔfɛ o nana sankolo ta daminɛ o bɛɛ bɛ niveau kelen na mais sisan Jibrila le nana kɔfɛ ale bɛ ɲɛfɛ fo ale bɛ taa yɔrɔ jan ka Jibrila to yen
Rasul nana jo anyebi Jibrila la fo yoro jan Jibrila te sera ka bouger tout. Aka Jibrila flabo Jibrila ma alayhi salam akwa fi misli hadha al-makani yatruku al-khalil khalilahu ako teru be nyonto yani wa Jibril Jibril be nanto ya Jibril ako Mustafa ana idha taqaddamtu ihtaraqtu wa anta idha taqaddamta ikhtara'ta ako newerum na 600 wallahi de bala kan damadil kasini yorna isawa wule lansila mais musomino mfarbe somino kodola ningan sengulia khatwa wahida lahtaraqtu min nur aljalal ningan senguli shen kelintugo ala kan noro bina njeni ina fo kunzigi be jeni tasuma na chogomina ntise ka bouger tugo min dana ka bo noro la oko kali tse ka bouger tugo mais mi e noro follow aller bouger là ala ka kenene mina dama toke doni kala do ko dan fen wero nana ala ka ta sidratul muntaha ko bi fodoma ko fufurta abi fodoma ko meiturun ko lu nana takatana doni kala do ko ala ka keleni tala sisa anana ta fokata se fandola ako sami'tu sarira alqalami ala lawhi kullahu almahfuz bi sabelika wala kan ka peka la tike sebero na kwali ka mangame linuriyahu min ayatina kawa ko yumuni ala ko mazagha albasar wa ma tara laqad ra'a min ayati rabbih alkubra kun noro mabunye ala ka nyema ka fo ni bunye na nyema sangulo la faka nyebo ala kunye te se kan fle wa ma tara ako me ko jo mato sadi lamu balia o te se ka ke ala kere lamu balia de wati bi nye sama ka fendo flemi sera madima ko mata ka ka mo feneke ko maka ala ya kabona ko bauye ala kere na tula fa ala kere na tama la shika ni beto se ko sare ko an ala kere tama na la shika na ya samare ko kafiri ya kai la shi dan feni na ukuma ba tamana alakan a ambega mushiku ya kanfo mais lakshi dan feni alaka li kafsani lakshi ali li kafsani kursi yue ali li kafsani lawwe ali li kafsani qalamwe na laka la tamaka oteka wakoye alaka na se akol lakshi kini enfant jidobi avec fo mako ainu rahma alaka ka sejita itu shem flanana Jibrila ya nyamaria to selji tali mo selji tali maoma ni ko soro ko selji ta junumite sebe ele kuntu fo kata domise o selji tani kofe o ainu rahma ni tala tijanu ka salatula no ya ka mo na njigina nyesi noroi ana wasabara ana Allah ha ko tabara abul abbasi مولانا أحمد بن محمد التجاني الشريف الحسن الفاسي عليكو والصلاة لك اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني دو عين الرحمة على كرة سلجتاي أقول سلجي بانين كوفي رسولنا تبيدو يا نيفي وياسرو فام بكلا نوري kini enfante numa enfante ita bibi ta famille na tout fam bekela nore rasul bi alayka wa alika salatu wassalam ajolin tola aba tapini akwabi samara bwasi nai tapi kumana ala karafi qudus alayya qadamaka ya rasul allah fa inna bisata al-izz bi rasulillah tata'azzazu abu mustafa ko tamani kani tapini taman kani ga samare kana samara bode konne ala ka bonye tapile me bonye soro kele muhammadu tamananka okini le ka bako yasa na fola ba tamana tapika ala ka bonye tapika ele ga hakilla ko tapia ala ga sel tapile o muhammadu ni sabara na tamaka oto ni masabe bo mo tapi rouge be la kwa itamaka ala de ka tapi rouge la kwa ala ka itamaka mo tapi rouge mi la kwa ala ka itamaka tapi rouge ntoro ko bisato le izzi koni ala ko bonye tapie ala teni fense fa be ni fense dan fe ni ara dan fe mi bonye ni dan fe be da tamana okan atala se fonwere akwa atala tapi do soleil a o fene yelen ka bon o noro ka bon ka teme folo kan abi ko mala ka tapi ore fense yi mi ka boni doni
ako ni ko ni mena samara bo akaba bo feno ko ma ko dus ali ya qadama tamanka ni ala sugunye nyo ya tapili do wallahi ne sugunye na alala parce qu'il est le mena tamane kan ko mana la isisa ala ka to la tamana ako ali jola nogo do na bo anyefe nogo imita ali bitako mena lola abe somi kwa faskolo be somi ka fa ali sugunye na fendo la 600 do ala ka haiba ba soro do abillo ate bouger tout no kela nogo imita ala ka bita manana to ala commencer la kame faliyadnul habib faliyataqarrab approche-toi mon bien-aimé alors fais quelque part mon bien-aimé ala ka kanu nyon imado na kwa ba mado abitla ka lo aba fotugun ki mado ala de be kumana fe 600 thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna ako kwala ka to la be sugunye alala sugunye nyon ya be jidi dobe faraka fa nana ke kalam fla sugunye nyon ya chowe aw adna ko walma sunyena kateme okan dobe nyingali ke 600 presque aga alaye ni ma sugun fendo la yere bito yoro janga ye jamu ni sugunyena la ala dungo ko maza al basaru wa ma taga kwa nyema dansawo ma nyema cheka bo fenka mi yira la ala amba aisha ka nyininga presque ga alaye wa lonikala kumana kuma flala akan a follow me kwa ko nurun anna yura ko noro be ye chodi o ko re fam be ku yo noro do ite fendo bo fendo lai on ala jon mason o ma sufi o mason kuma ma o ruku ko wati sebeli mi ku be ke nuktatika la harakatala me ka sebe nurun anna yura ni ka sebe fendo ko nura ni yun yura abe sebe chokele o ko re di fam be noro me noro dama ala o be se ka ye do ala ko la tudriku hul absar qualité ye ka lasa mama fo la ura ma fonte ye parce que ala de follow ali de labai mako wazahiru ala ko ali de bi keneka il est l'apparent et il est le caché femi bi keneka o be se ka ye ma ala ka kon do ala be se ka yere ala ka ala alika wa alika salatu wassalam mais mi ka ko islama be ka ga fam am be dalala ka fo ala mina ye aljana ko wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha nazira ala ko nyeda do bi alqiyama ko nyeda no be no ko sobe ko me nyeda obi na ala fle ama fo ko o ba yede ko naziratun o nyeda obi na ala fle e na fo la ko ala ka ga sadam fembe ko an sila allah ga ko ala ka ma delga alai on yere mi fene fofo e on fene ma delga alai ko an betala lolla hara aljina ko no nyon fe ko anu ko ala fle ko ala ka fene ko ala fle a o te bunye ala ka ma de ale ka ye ka bani ale de la ka ye ale be de ka ye mais ale be na yira on de la avec on de bolo ko kulai ma te ke mustafa bolo ko kulai mais na on mustafa betala ye nyon fe otumana ambeke na kele wa subhanallahi wa hasha lillahi amunte kele otuma nyonye temena oni nyonche kuma sugunye nyonye kofe ala nana seli farda biduru dama ma foka préciser atara konko to ye mais au dila ma somo samani seli farda biduru dila asela sayna Musa fe alayhi salam kabo fo abola fami kana se fo samolo wo na ka jame jibrila te itun sayna Musa ko biduru ka cha ko se ka ita do wala ala be se ka binani du boala ka duru dama mala ya ko te fa ko se yo akube fa ito ile do ala be duru boala be ko se me na tala ala be bunye kai minga buni follow minga chani follow mi na ala ka se ka ala kal moyi na na sayna Musa ba fo ko se ala be logu boala to atola ka bo duru foka na to duru andana sayna Musa ko ko se
ako wallahi ko ala ka son fo ne yere maluya no nyita na yi nyogo yuto wallahi utmana mina kosi Musa mmantum obina tani ke e bani Israël ko ma se fada kelingoro me de bala ka na ni duru ye on ba ke hal islama mina ya limaniya dafante wal malimaniya tala alibe fada duru se ala ka na jigi ka se dugu kolo kan alika wa alika salatu wassalam ma jigila atala wati mina ana jigi wati asunya na nyongo no kojugu me ni bekela ojo kono do anana be fajiri siltuma Jibrila nana kumbe dugu kolo kan Jibrila villa aka fajiri silnai o sella nyongo fe ka ban Jibrila na ala ka fajiri seli fagda folo mi na ala ka seli ni jamai o kela silfanai ako seli ni jamai me o seli kela fene ka ben ni rajaba kalon asumo ni wolonvlana ma kela ka ben tene doni ma fene fagda folo mi sella dugu kolo kan o fene sella o tele don kelena aywa Abu Jahali ka kuma sunye dongo don sokoma alik mina ala ka nyina ko kuma finyene biwa do make biwa a anana ala ka ko do kela kunu de ako muni kela ako mbola maka ko ndala Jerusalem ako ko ninga jama wele be so ngani fo nyene ako wallahi ma fo ka kela atala be wele ko bi ko ne abitika Muhammadu labi no nana ba fo ako me fe aga dana ya mo de ka tigala wallahi mo be jigi do bila a jigi ana dana ya mo atala Bakar Siddiq ko ako Muhammadu ko kwa bola maka bi gata Baitul Maqdis la akuiga me aya fo wa ako wallahi ka ya fo ko ni madala na ngata ako ni Muhammadu ye follow ne ako me na ko ni ma kwa bola Baitul Maqdis la gata fo samulu wolo la ko mi dala o ya sura masi il faut le mako As-Siddiq anana ko ala ka kuigi tala wa ko tala akwa ni ko ni makita la samulu wolum la lebe dala ko ntala samulu wolum la fa billah mujahidila Abu Jahali ko panu mase samulu wolum la me Baitul Maqdis be chugo mina fanyene o ya sura la ka dona su abola su Jibril nana gamanda yele aka ikran jeyambo ala ka Baitul Maqdis chugo ya befo ako bon ko ni ejina mo ria isa me mo te voyager ni ko do ngake sera la mune kela ako tiano ko mbena ni ko reshuye o bindana me normalement o ka do sinit le bowati o yere ka jiminen tununu la o ya nyogo me fene na ko la doni tununa me nyome ne ka yenga fo nyana mo ite me kulu ko fe ngabi me ya ji nga ji yere ta ka domiala ka to sigi mo we do sini le bowati Abu Jahali ko kwaye mo do blaya nyesin klebon comme Baitul Maqdis bet le binela ay do blaba nyesin klebima nit le kona ka bossa no be na se ka ma chenfo nunu ko jamana to fle nunu go le poto fle albi Abu Jahali malafia ako nyini nga ko mun kela sagala olu ka ya nyome na minen tununa de ko me mo mi ka nwele ko me ro ko amina faye ko Muhammadu kani do anga Muhammadu kani ma ka yirana ko me nega jimine kuntala ta kuma mi ko iba da alaka Muhammadu alika wa alika salatu salam na ku kifo iku be se ka dogo kun kelin ka tege parfentala de ma tege kasa diabi bolo la dogo kun kelin akwa nga jimine inta kwa nga Mustafa ga parfent kasa de sorala Abu Jahali ko ni bela ko koroti tigile qualité so donc sana yele alaka bunye mi ke alaka ga ka dusu suma ka nyina ga dusu ka siko ka nyina ga togo ko o ko kela tini ala sabili al-ikhtisari kuma la sounya bolongo. Toi qui m'écoutes mon frère, toi qui m'écoutes ma soeur, actuellement tu es très affligé et tu as peur. Actuellement tu te trouves dans des angoisses et actuellement tu te retrouves dans une situation très critique et seul Allah subhanahu wa ta'ala a la solution et seul Allah est la solution. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande nuit et c'est le moment de prière, c'est le moment de bénédiction et seul Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux. Alors lorsque nous sommes éprouvés parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala constate qu'on l'a oublié, que nous nous sommes éloignés de lui et par amour pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve
afin qu'on revienne à lui, chers frères et chers sœurs. Alors, essayez de vous redonner encore l'énergie spirituelle. Ne soyez pas affligés. Ne vous laissez pas dans cette nostalgie en disant qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Allah est le plus rapide et il a la solution la plus rapide. Ya Rabbi, Allah kan hamina ko noya. Dans mes mi foyer bisunna comme faida na bi sekake. Na bi na benafa. Na bi na su baraka sorala. Ay wili ay na flaseli. Joko fla. Joko nani. Joko woro. Seri walma tan. Iseko damayira. Mais n'i y'a seli, il va le fatiha kalan shenkeli. Qul huwallahu ahadu fo ka taa se a labana siyɛn 10 ani 1 k'i lɔnto. I b'a seli ten n'i ka raka 2 seli i bɛ salam bila. Je répète, 10 rakat ou 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 10 rakat selon votre motivation. Alors dans chaque rakat, faites al-Fatiha une fois et Qul huwallahu ahad 11 fois. Et les 2 rakats vous donnent les mérites du Coran de façon intégrale. Lorsqu'on lit le Coran de façon intégrale 7 fois, alors on a des mérites de ces 7 fois le Coran dans ces 2 rakats. Alors, nous seli, il faut que c'est Djoko Tamana, Tlala, Ami Sigami Astaghfirullah, ke Shenkebe. Ami Salatu ala Nabi, ke Shenkebe. Ami La ilaha illallah, ke Shenkebe. Namu ke kaba, ama fa subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Ala kaba fanya alika wa alika salatu wassalam ko ni kani fo shen kelendron kabiya mizamu falahara ayo ke fo kata se shen wa kelema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. C'est-à-dire après les 10 rakats, faites astaghfirullah 100 fois, salatu ala nabi 100 fois, la ilaha illallah 100 fois et subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, 1000 fois. Alors pour celui ou celle qui n'arrive pas à réciter ça, dites simplement subhanallahi, 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 1000 fois. Nous 1000 fois bana, ay salatu ke alakrama, shenkeme, kadaturu. Natlalola, faites une prosternation. Avec sujudu dobbi, ka tento duguma, aba fo la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 41 fois. Ayatin to duguma. Ni 41 fois bana. Akanatin wilaya hami fo ala nyene. Ni ala sonama sun bankala. Ala bina hami togon nogoya. Sana bin foko sanyelema werebi se. Kata se sana yele suma. Aka hami muyira ala la ka chala fe. Ala bina ben nogoya. Djokotan, 10 rakat, Qul huwallahu 11 fois par rakat, Astaghfirullah 100 fois, Salat ala Nabi 100 fois, La ilaha illallah 100 fois, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim 1000 fois, ou Subhanallah, Subhanallah 1000 fois, et Salat ala Nabi 100 fois, et après vous vous prosternez en disant dans la prosternation, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 fois et ensuite formulez vos vœux, priez pour vous-même, pour vos familles, priez aussi pour le monde entier, priez afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sorte de ces difficultés. Alors pour finir, chers frères et chers sœurs, respectez les consignes, respectez les consignes, lavez-vous les mains, ça vous protège et ça protège les autres. Restez à la maison lorsqu'on vous demande de rester à la maison. Ça vous protège et ça protège les autres. Évitez les rassemblements. Alors, ce sont des moyens, aujourd'hui, je dirais même des moyens sine qua non, d'éviter cette pandémie. Alors, aidez-vous, soudez-vous, fraternisez, levez-vous, chers frères, chères sœurs, faites tout
pour mettre fin à cette pandémie. Alors si vous respectez les consignes, priez. Priez et priez. Seule la prière peut nous sortir de ces difficultés-là. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Allah kan hamino ko ben noya, Allah kan sutara, Allah kan wasa, slama wa ito ka tege ko. Na fola au kana nyon fo, au kana nyon fo. O te juguya ye, o te ko juguye, ni tere di balmando mana ko no ko ante nyon fo la, kwa fola kana foli ko kini toro. O de nyini na fe sisan. Foli keto, ele mena na fo, ibe ta so banati ile la. Mais mi bana qui faut peut-être à pouvoir aller là, na qui faut venir sur la jarabili de réseau, à kana nyon fo. Mais bana na bi tere la. Ate yele na ife chosi la, fo wati mina ni ki tere inda. Na magali dala, walma na magali nuna, walma na magali nyena, banan me du farla wati. Aywa na doni farla, tuma do yu mono kono, ibe na douleur do senti, ibe na dégoût do senti a kono, oye banan jigito le ala kan kisama. Bon, mon ebo aussi ma, ika ta itere la, ka yele na ikono. Donc, ça veut dire qu'il y a tere ko wati be, ka bana boala. O fene ko fa ito sokono. Kana yala kata ta kenema, kana ju iso mo kan. Ni boli ma ke wajibi to sokono ati foi chema. Me kini ya sokono sigi ke sokono sigi mansan swala tu wirdi. Sokono sigi ngono ile be se ka kokana kala ke don non fi beta se kokana kala na. Sokono sigi ngono be se ka toka na flauke. Ibe se toka ala botoke. Kana beta ka ke telefoni ka mo ko fo ka wati utemeye ka kata junumu so wal ma ka television fle ka filmu fle na fatimu na wirdi ke ka chaya ala botoka chaya isamu ma mena bo junumitila ika sanu ala tlala ki kisi banana ay la jeun éviter dengulu be se ka kofe kono furusigu be se ka kofe kono salaka bo be se ka kofe kono ay wa jamana selu nyoron fe na be na kama deguye ala ka tlela alika wa alika salatu wassalam fe on fe meke deguye na be ninchi ala ka ko bo wili ka bo mo kan ay doke ay la jeun nous éviter ay akolosi ni mi somina fem na ayerela. On va vous le dire, chers frères, chers frères, on sera très clair là-dessus. Lorsqu'il y a un problème, allez-y directement à l'hôpital. Alors ces histoires de mettre le sel dans l'eau, essayez d'éviter. Ces histoires de il faut utiliser telle plante et telle plante, essayez d'éviter. Alors on a appris aussi des histoires de cheveux dans le Coran. Alors nous, on ne va pas se prononcer là-dessus de façon explicite, mais on va vous dire simplement, si en se basant sur ces choses-là peut vous faire oublier Dieu, ou si vous pensez que ces cheveux-là peuvent vous éloigner de la maladie, alors vous avez mis ces cheveux-là à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça devient du shirk. Essayez d'éviter tout ça. Concentrez-vous. Au lieu de chercher des cheveux dans le Coran, essayez de lire le Coran et la lumière du Coran va vous aider. Au lieu de se mettre à chercher ces trucs-là dans le Coran, vous qui ne touchez même pas le Coran, qui ne lisez même pas le Coran, cherchez à lire le Coran, rentrez en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la solution aujourd'hui, c'est la prière. Mais lorsque vous avez des problèmes, allez-y à l'hôpital directement. Essayez d'éviter ces remèdes traditionnels, essayez d'éviter, on doit boire de la bouillie avant que le soleil ne se lève, on doit mettre du sel dans l'eau pour se laver. Cette maladie n'a pas de remède pour le moment. Et notre remède, c'est la prière. Ce sont des invocations et Inch'Allah, des invocations et ces prières-là vont nous aider, Inch'Allah, à inspirer la médecine, à trouver une solution. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omnipotence, va mettre fin à cette maladie. Ça peut même être demain matin et on n'entendra plus parler de cette maladie. Il y avait l'Ebola, mais c'est passé. Aujourd'hui, c'est Covid-19 et ça va passer, Inch'Allah. Mais restez soudés, restez forts, restez assidus, restez virils spirituellement. Ne baissez pas les bras, ne désespérez pas. Allah subhanahu wa ta'ala va nous venir en aide. Et si Allah te dit que ça ne te touche pas, ça ne va pas t'atteindre. Accroche-toi à Allah, réconcilie-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Viens à Allah et Allah va t'assister. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et bonne nuit spirituelle du voyage nocturne et de l'ascension. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la baraka et le mérite et la lumière de cette nuit. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بجاه سيد الأنام محمد سيدنا ومولانا محمد عليك وعليك الصلاة والسلام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا الله في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا واليسر والرزق والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الضر والعسر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. صلاة تملأ العرش وما حواه وتهول بيننا وبين كل در وذي در ومن نواه. صلاة تعرفنا بها إياه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. لقلب الله 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 منها وطاني صاب الله 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 فهو أقوى النفس حقا الله 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 والدعاء المستجاب الله الله.